Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Siti Marwiyah. My student's number is 192122021. Here I would like to explain you how to teach grammar using GTM. So what is GTM? GTM or Grammar Translation Method is the learning emphasis with on grammatical rules, syntactic structures, rote memorization of vocabulary, and literary text translation. At the end of the 19th century, the classical method was renamed the grammar translation method with the same emphasis on grammatical rules and the process of translating from the second to the native language. Most teachers who use grammatical methods to teach English language intended to provide students with knowledge of literature, to mentally develop their minds, and to instill in them the kinds of grammar, reading vocabulary, and translation skills that will expedite their success in written tests or entrance examinations to higher education institutions. In the same vein, creation in 1982, though with same variation, recognizes activities of grammar translation method which are as follows. The first, explanation of grammar rule, with example sentences. The second is vocabulary presented in form of bilingual list. The third is a reading selection emphasizing the rule presented in point 1 above and the vocabulary presented in point 2. And the last is exercises designed to provide practice on the grammar and vocabulary of the lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Now we are going to learn grammar, simple past tense. Have you ever heard simple past tense? Belum, Miss. Alright, let me explain it. Simple past tense adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau. Jadi kejadian itu sudah kita lalui, gitu ya. Nah, ada 3 fungsi dari simple past tense ini. Yang pertama itu membicarakan aksi yang terjadi di masa lampau dengan durasi waktu. For example, Puput went to Tasikmalaya yesterday. Nah, aksinya itu apa kira-kira yang ada di kalimat ini? Went. Good, went. Sedangkan durasi waktunya itu yang mana? Yesterday. Great, yesterday. Jadi membicarakan aksi yang terjadi di masa lampau itu menggunakan verb 2. Do you get it? Yes, ma'am. Alright, next. Yang kedua membicarakan kebiasaan di masa lampau. Contohnya, when I was junior high school student, I used to go to school at 6 a.m. Jadi ini kebiasaan ketika saya SMP, menjadi siswa SMP, saya selalu pergi ke sekolah pada jam 6 pagi. Nah, di sini menggunakan was. Jadi to be yang tadinya, kira-kira to be pertama dari I itu apa? I am, ma'am. Great. Nah, di simple past tense ini diganti menjadi was. Kemudian I used to go. Nah, used to itu membicarakan kebiasaan di masa lampau. Jadi saya selalu pergi ke sekolah pada jam 6 pagi. Gitu ya. Selanjutnya adalah untuk menunjukkan bahwa suatu aksi langsung diikuti aksi telah selesai. For example, I had already finished my breakfast when he picked me. Saya sudah menyelesaikan sarapan saya ketika dia menjemput saya. Jadi di sini ada suatu aksi langsung diikuti aksi telah selesai. Nah, aksinya itu adalah menyelesaikan sarapan dan menjemput. Kan 2 aksi ya? Do you get it? Yes, ma'am. Alright, next. Yes, ma'am. Alright, thank you. Here is the formulas of simple past tense. Here is rumus nominal. Rumus nominal itu subject plus to be, yaitu to be-nya itu yang kedua, was or were. Jadi jangan gunakan to be yang
am, is, or are. Nah, kemudian penggunaan was ini digunakan untuk to be, am, dan is. Sedangkan were ini digunakan untuk to be, are. Nah, untuk kalimat negatif, subject plus to be plus not. Jadi untuk kalimat negatif itu tinggal tambahkan not saja. Kemudian untuk kalimat interrogatif, to be-nya itu disimpan di awal, kemudian subject. Untuk rumus verbal ini, ada untuk kalimat afirmatif ini subject plus verb 2 plus object. Jadi untuk kalimat verbal itu tidak menggunakan to be, tetapi menggunakan verb 2. Kayak tadi Puput went, jadi langsung menggunakan verb 2. Nah, untuk kalimat negatif, subject ditambah did, ditambah not, tetapi verbnya itu verb 1. Tidak menggunakan verb 2, soalnya di sini sudah ada did. Nah, untuk kalimat interrogatifnya itu, tinggal dipindahkan saja did-nya itu di depan. Subject, kemudian verb 1. Do you get it? Yes, ma'am. Coba kalian translatekan atau terjemahkan kalimat ini ke bahasa Inggris menggunakan simple past tense. Kita bareng-bareng saja ya. Ya, Miss. Coba, saya membeli buku di Gramedia 2 minggu yang lalu. Bahasa Inggrisnya apa? Saya dulu. Saya apa? Berarti I. Ya. I bought. Membeli itu? I bought. Ya, betul. A book. A book. In Gramedia, Miss. At ya, soalnya ini lebih spesifik tempatnya gitu ya. Gramedia 2 minggu yang lalu. 2 weeks ago. 2 weeks ago. Sekarang misalnya kalau dirubah ke kalimat negatif, bagaimana jadinya? Ini masuknya ke nominal atau verbal? Verbal, Miss. Verbal. Berarti menggunakan rumus yang? Did not. Betul. Berarti jadinya gimana? I did not. I did not buy. Kenapa buy? Karena kembali lagi ke verb ke-1. Betul. Karena menggunakan did. Betul. Jadi ingat ya, kalau menggunakan did itu harus verb 1 gitu ya. I did not buy a book at Gramedia 2 weeks ago. Begitu ya. Nah, sekarang kalau dirubah ke kalimat interrogatif atau kalimat tanya, jadi gimana? Did I buy a book at Gramedia 2 weeks ago? Jangan lupa pakai tanda tanya ya. Soalnya ini kalimat tanya. Paham sampai sini? Paham, Miss. Oke. Miss. Now, number 2. Silakan terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. When I was in Bandung, they used to go to Dago. Really? When When they were in Bandung, they used to go to Dago. read. When they were in Bandung, they used to go to Dago. And next, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dia memakan nasi goreng kemarin. Dia makan nasi goreng kemarin. Dia laki-laki atau perempuan? Dia perempuan. Great. And the next one, please. Kami
bahagia setelah kami bermain bersama tadi malam. Good. Jadi sudah paham ya penggunaan antara kalimat verbal dan nominal. Kalau kalimat nominal itu menggunakan to be, ya. Was and were. Great. Kalau kalimat verbal itu berarti menggunakan Verb 2. Good. Alright, that's all from me. Thank you very much for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alright, thank you. Nah, itu dia contoh bagaimana cara mengajar grammar menggunakan GTM or Grammar Translation Method.